लैपटॉप किणवा चाहते कि कन्फ्यूजन अच्छे कौ लैपटॉप किणवे कौन लैपटॉप किणवा द्वारा आप दरकार थी कम से हो एमडी प्रोसेसर वाला लैपटॉप किणवे ना इंटेल प्रोसेसर वाला लैपटॉप किणवे i3 किणवे ना i5 किणवे ना i7 ना i9 ना AMD राइजन सीरीज किणवे केते जीबी रैम रे आपनकर काम हो 4GB 8GB 16 ना 32GB आपनकर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रे काम हो ना डेडिकेटेड ग्राफिक्स दरकार डेडिकेटेड ग्राफिक्स दरकार थिले आपनकर ग्राफिक्स कार्ड केते दरकार 2GB 4GB 6GB ना 8GB ए सब विषय मुझे भिडियो रे कहबी तो भिडियोटा को लास्ट जाए निश्चय देखंतु कंप्यूटर कि लैपटॉप सब इंपोर्टेंट कंपोनेंट है प्रोसेसर बा जहाँ को आप सीपीयू कहते सीपीयू भितर मुख्यतः तीन जिन रही गोटे है कंट्रोल यूनिट गोटे है मेमोरी यूनिट आ गोटे है आरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ए तीन को लेकिन गोटे प्रोसेसर भितर रहा तीन जिनस आप कंप्यूटर कि लैपटॉप जहाँ भी कम कमांड देले जहाँ प्रोसेसिंग कले जहाँ भी कम ये लैपटॉप प्रोसेसर ही करता है तो साधारणतः आम जहाँ जेनराली आम जहाँ यूज कर गोटे गोटे सिस्टम गोटे प्रोसेसर थाए मुझे सुपर कंप्यूटर कथा कहूनी ए प्रोसेसर थाए तो आप जो जहाँ भी काम करें ए प्रोसेसर ही एजुकेशन करता तो आप देखो ए गोटे समय मल्टीपल कम करने चाहते बहुत कम करने चाहते तो गोटे प्रोसेसर आप स्लो हो तेणु आप कौन करें दीटा प्रोसेसर लगे तो पार्ले दीटा कम बहुत जल्दी बहुत कम समय हो पार किंतु दीटा प्रोसेसर लगे द्वारा यार कस्ट अधिक बढ़ी जाऊँगी तेणु इंटेल कौन कला प्रथम ये जो दीटा प्रोसेसर को तार कस्ट कमाई गोटे ही बोर्ड गोटे ही प्रोसेसर भितर आणिक मर्ज करदेला तो से भितर रहा दीटा प्रोसेसर तो सी जो गोटे प्रोसेसर भितर दीटा रहा से कहुए कोर आप जानते जो कोर कहते कोर i3 कोर i5 से गोटे भितर रहा डुएल कोर क्वाड कोर हेक्सा कोर ऑक्टा कोर डेका कोर एम सब रहा तो गोटे प्रोसेसर कह गले गोटे प्रोसेसर किंतु से भितर दीटा यूनिट अच्छे से कहते कोर ठीक अच्छे आप जहाँफल आपंकर कस्ट भी कमीगला और आपंकर परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम बढ़ीगला ठीक अच्छे साधारणतः i3 था डुएल कोर i5 क्वाड कोर और i7 ऑक्टा कोर एमती किंतु एथिरे किसी स्टैंडर्डाइज नहीं i3 रे भी डुएल कोर रही पारे क्वाड कोर रही पारे i5 रे भी डुएल कोर क्वाड कोर माने 4टा कोर 6टा कोर 8टा कोर रही पारे सिना i7 रे भी 4टा कोर 6टा कोर 8टा कोर रही पारे जेंति किसी स्टैंडर्डाइज कराइन तेणु आपन जतले लैपटॉप किनिया जाउछन्ती तो से सेल्समैन कहबो आपन कोर i3 नेबे ना कोर i5 नेबे ना i7 नेबे किंतु कथा इथि सलानी तापर आपन नेक्स्ट पछनंतु i3 को केतरा कोर वाला i3 भी क्वाड कोर भी आस परछ i5 डुएल कोर भी आसियो क्वाड कोर भी आसबो तो सेटा कंफर्म करंतु ठीक अछि तापर आसला हाइपर थ्रेडिंग एटा फर्स्ट इंट्रोड्यूस करथला इंटेल हाइपर थ्रेडिंग कौन माने से गोटे प्रोसेसर जो डुएल कर रहा किंतु हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी यूज करके सेटा को लॉजिकली प्रोसेसर दीटा कोर किंतु लॉजिकली सेटा को यूज करी हेबो 4 क्वाड माने डुएल कोर टाको 4 क्वाड कोर वाला प्रोसेसर वाला से परफॉर्मेंस दे परिबो लॉजिकली करी हेबो एया कह जाय हाइपर थ्रेडिंग माने जिन आपन क्वाड कोर अछि ताले से ऑक्टा कोर प्रोसेसर परफॉर्मेंस दे परिबो जदि ऑक्टा कोर अछि से 16टा कोर वाला प्रोसेसर वाला परफॉर्मेंस दे पारिबो नेक्स्ट आसला मेमोरी दीटा मेमोरी हला गोटे RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी आउट रहला रोम रीड ओनली मेमोरी तो रोम पे आपण हार्ड डिस्क यूज कर परिबे ना SSD यूज करिवे सेटा कोन पूरा हार्ड डिस्क कोन SSD कोन सेति मुडा अलग सेपरेट वीडियो बने देबे आपण देखिबे तो RAM र काम कोन देखंदो आपण सिस्टम रे कोन गोटे प्रोग्राम लॉन्च करले तो सेटा जाकी स्टोरी रहिबो RAM रे आपण देखंदो VLC मीडिया प्लेयर गोटे ओपन करले तापर क्रोम ब्राउजर ओपन कले तापर फोटोशॉप लॉन्च कले तो सेउडा जाकी रहिबो स्टोरी के RAM आपण क्विकली आपण को सर्विसटा देबा पे से स्टोरी होबो वोलेटाइल मेमोरी जो कहते RAM को सेठी रहिबो देखो जब आपन सिस्टम रे लिमिटेड RAM थिबो आपन जदि VLC खोले तापर फोटोशॉप खोलले तापर जब आपन पेंट खोलिया पे गले किंबा आ कोन खोलिले तो लिमिटेड मेमोरी जो सेटा से गोटे प्रोग्राम डिलीट कर दबो एवं ता जगह रे मेमोरी नुआ लॉन्च हिता एप्लीकेशन रखि दो ताले आपन जत स्विच करिवे तो सेटा पुनी नुआ रे ओपन करिवो तेनु टिके लेट हे पारे तेनु आपन काम अनुसार सफिशिएंट RAM भी रहिबा नियति दरकार ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ को आम ग्राफिक्स कार्ड कहते देखो ग्राफिक्स कार्ड भी रहा ग्राफिक्स कार्ड यूज कर देखो प्रोसेसर जहाँ रहा से आप सब काम प्रोसेस कर किंतु आप जहाँ डिस्प्ले देखले मॉनिटर रे देखले कि लैपटॉप स्क्रीन रे देखले जो डिस्प्ले काम प्रोसेसिंग कर तार काम हो ग्राफिक्स कार्ड काम हो डिस्प्ले को प्रोसेसिंग करवा तो सब प्रोसेसर भितर गोटे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड थाए जहाँकि आप लिमिटेड जहाँ आप VLC मीडिया प्लेयर चलेले कि कौन से फिल्म देखले तार से काम हो देदेव किंतु आप वीडियो एडिटिंग करार अच्छी तो कलर वीडियो एडिटिंग करार अच्छी फ्रेम रेट आप फोटोशॉप यूज करेंगे फोटो एडिटिंग करेंगे कि हाई एंड गेमिंग खेलेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड काम हम आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ना पड़ो तो आप काम अनुसार आप ग्राफिक कार्ड भी इंपोर्टेंट गोटे रोल प्ले कर अनुसार गोटे ग्राफिक कार्ड थी लैपटॉप भी बाछा पड़ो कैश मेमोरी कौन ये सब जिन रहा सब टेक्निकल जिन रहा तो चाहे मुझे चाहिए सब टेक्निकल गोटे टॉपिक विषय गोटे सेपरेट वीडियो भी बन पारि तो आपको ये जिन बोधे आप जानापी इंटरेस्ट नथिबे कि आपको जानवा दरकार भी नहीं तो चलते आप देखा आपंकर नीड अनुसार आप रिक्वायरमेंट कौन आ से अनुसार आपको को लैपटॉपटा सुइटेबल हो तीन कैटेगरी डिवाइड कर चलते देखिए फास्ट कैटेगरी कौन देखो
ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖାଲି ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମୁଭି ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ସର୍ଫିଂ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍ ଚଲେଇବାର ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ MS ଅଫିସ୍ ଚଲେଇବେ, ଟିକେ ୱାର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଏମିତି କାଜୁଆଲ୍ କାମ ଟିକେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ i3 କିମ୍ବା Ryzen 3 ତା ସହିତ 4 GB RAM ପରଫେକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ପ୍ରିଫର କରୁଛି Ryzen 3। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସର ତ ଦୁଇଟା ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟେଲର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା AMDର। ଇଣ୍ଟେଲ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ତାର ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତା ତୁଳନାରେ Ryzen ଟିକେ କମ୍ ରହିଥାଏ, ଏବଂ Ryzen ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସର ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରୁଛି Ryzen 3, ତା ସହିତ 4 GB RAM ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ SSD ବି ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା SSD ନେଲେ ଭଲ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଏଥିରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଜ୍ ସାଧାରଣତଃ 10 ଇଞ୍ଚ 11 ଇଞ୍ଚ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସେ, 13 ଇଞ୍ଚ ଲ୍ୟାପଟପ୍ 14 ଇଞ୍ଚ 15.5 ଇଞ୍ଚ 17 ଇଞ୍ଚ ସବୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ଗୋଟେ ହେଲା 14 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 15.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଆପଣ 15.5 ଇଞ୍ଚର Ryzen 3 ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ କାମ ସ୍ମୁଥ୍ରେ ଚାଲିବ, ଆପଣ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇସବୁ ଯାହା ଲ୍ୟାପଟପ୍ କହୁଛି ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆମାଜନର ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ପରଚେଜ୍ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଜେନେରାଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ପ୍ରିଫର କରିଥାଏ ଆମାଜନକୁ। ଏବଂ ଏବେ ଆମାଜନର ସେଲ୍ ବି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଲ୍ ବି ବର୍ଷ ସାରା ସବୁ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ, ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆସେ, ପୁଣି ରାକ୍ଷୀ ସମୟରେ ଆସେ, ସବୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ସେଲ୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଯାଇକି ତଳେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିକି ଟେକ୍ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କୋଉଠି ବି ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କୋଉ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ହଁ, ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ଡିସଲାଇକ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ଲାଲ କଲର ବଟନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ମୋର ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସେୟା ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2ରେ ଆସିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ କଲେଜ ଗୋଇଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଂ କରିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା କିଛି ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଭି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ନର୍ମାଲ୍ ଫୁଲ୍ HDର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଅଟୋକାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ଫଟୋସପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ i5 ନେଇପାରିବେ, i5 କିମ୍ବା Ryzen 5। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 8 GB ମେମୋରି RAM ନିହାତି ଦରକାର। 8 GB RAM ଠୁ ତଳକୁ ନେଲେ ଆପଣ ଏଇସବୁ କାମ ହେଇପାରିବନି। 8 GB RAM ସହିତ ଡେଡିକେଟେଡ୍ 2 GB ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କର ଚଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଆରାମସେ 1080pର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ, ଆଉ ନର୍ମାଲ ଗେମିଂ ବି କରିପାରିବେ, ଯେମିତି PUBG ଆରାମସେ ଚାଲିବ, ସ୍ମୁଥ୍ ଚାଲିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ଏ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଲା Ryzen 5 AMDର କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟେଲର i5। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 3। ଏଥିରେ ଆପଣ i7 କିମ୍ବା Ryzen 7 ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ 4K ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ, ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଗେମିଂ ଖେଳିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ i7 Ryzen 7 ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 16 GB RAM ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ 16 GBରୁ କମ୍ RAM ନେଲେ ହେବନି। 16 GB RAM ସହିତ ମିନିମମ୍ 4 GB ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଫୁଲ୍ HD ସ୍କ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା 4K ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଯଦି ଏଲା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ବି ଆପଣ i9 Ryzen 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର କଷ୍ଟ ଏଭବ 1 ଲାଖ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତଥାପି ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉନି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆପଣ ସେଇଠୁ ଲିଙ୍କରୁ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିପାରିବେ। ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପରଚେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣ ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେନି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଲିଙ୍କ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ଆଗରୁ ଆମାଜନ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇକି ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆମାଜନ ଆପ୍ରେ ଖୋଲିବ, ନହେଲେ ବ୍ରାଉଜିଂରେ ଖୋଲିବ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆସିକି ଏଡ୍ ଟୁ କାର୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଏଠି ଆଉ କିଛି ଏଡ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ଯଦି କରିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡନ୍ କରିଦେବେ। ଯାଇକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଦେଖିପାରିବେ।